Ay nangutana ko na unsa gid ato ang serbisyo nga mahatag. Ang atoa gyud bro, ang serbisyo nga ikahatag nato, ato ang ma-layout ang inyong operasyon sa inyong pag-treasure diha, ma-layout nato ug asa dapita ang direksyon ug unsa man galina kung tunnel na. Unya ato sad ma-determine kung asa ang mga deteksyon ug natad tay mahatag nga mga approximate nga kalawmon. Mabutang sad nato diha sa ato ang layout ang mga traps, hilo, bomba ug poison, I mean hilo, bomba po mura man hilo. Mga water trap ug uban pa nga ngayon nato ang likayan. So gawas ana tanan bro, ato sad nato nga makuan kun asa dapita ang mga decoy, sa dapita nagbutang sila og anti-metal detector. Mahinungdan nga usahay makingtan wala may detection diri. Naay detection pero murag wala man tungod na sa anti-metal detector. Ato na siya na-determine. Daghang salamat bro og hinaut nga napahayagan ka.